Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Helmi Nur Fadila. I'm from 6C from Research Method in Linguistic, and here I want to present my glimpse of proposal for the midterm Research Method in Linguistic. So, penelitian saya dalam proposal ini berjudul Derivational and Inflectional Affixes on British Council Magazine Zone Section. Oke, yang akan saya bahas dalam video ini ada 7. Yang pertama, background of the research, lalu ada research question, conceptual framework, research method, sample of data, technique of collecting data, dan yang terakhir, technique of analyzing data. Oke, yang pertama ada background of the research. The derivational and inflectional affixes are chosen in this research because there are many people who don't know about the process of forming words and are still confused to differentiate basic words and affixes. Oke, jadi latar belakang saya menulis penelitian ini dikarenakan masih banyak orang-orang yang belum mengetahui proses pembentukan kata, dan banyak dari mereka yang masih bingung untuk membedakan mana basic words dan mana affixes. By understanding the root of words and affixes, it also can comprehend meanings and context of a word. Therefore, this topic is important to be discussed. This study aims to increase the vocabulary used in magazine. Therefore, it takes the general vocabularies that contain the derivational and inflectional affixes as the data. Ya, jadi untuk penelitian ini itu bertujuan untuk meningkatkan kosakata yang kita miliki, khususnya yang digunakan dalam magazine zone yang ada di platform British Council. Oke, yang selanjutnya ada research question. Nah, di sini ada 2 research question. Yang ke satu, what types of derivational and inflectional affixes are on British Council at magazine zone section? Yang kedua, how are the 3 diagram presentations of the derivational and inflectional affixes on British Council at magazine zone section? Jadi ada 2 yang akan saya bahas dalam penelitian ini. Yang pertama, tipe-tipe dari derivational dan inflectional yang digunakan pada magazine zone di British Council website. Lalu yang kedua, saya akan mempresentasikan juga diagram pohon derivational dan inflectional affixes. Oke. Yang selanjutnya ada conceptual framework. Yang pertama ada morphology. Morphology is one of the branches of linguistics study which discuss everything that is connected to words. Ya, morphology itu salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas semua tentang yang berhubungan dengan kata. Lalu ada morphemes are one of the studies which must be learned in morphological study. Ya, morphemes itu yang dibahas di pembelajaran morfologi. Lalu yang selanjutnya masih conceptual framework. Yang ketiga ada free morpheme. Free morpheme is a morpheme which can stand freely. Free morphemes is one that can stand on its own or convey meaning without the addition of another morpheme. Ya, free morpheme dia bisa berdiri sendiri, dia sifatnya independen dan memiliki makna tanpa dibubuhi oleh bahan morfem lain. Lalu ada bound morpheme is a morpheme which cannot stand alone. Bound morphemes are those that cannot give meaning. Therefore, they need to be attached with other morphemes, especially free morphemes. Sebagai contoh, ada kata calculator. Nah, calculator dia terdiri dari free morpheme calculate dan OR, imbuhan OR dia sebagai bound morpheme-nya. Calculate dia bisa berdiri sendiri, dia sifatnya independen dan memiliki makna sendiri.
Dan OR dia di sana tidak memiliki makna jika tidak diiringi atau tidak dibarengi dengan free morpheme calculate tadi. Lalu yang kelima ada root, stem, base. Nah, the part of a word which an affix is attached to is called base. The term root refers to bases that cannot be analyzed further into morphemes. The term stem and base is similar. Nah, untuk contoh yang tadi ada calculator. Nah, calculator itu dia merupakan stem atau base dari root calculate. Jadi calculate dia sebagai root dan calculator yang sudah dibubuhi oleh affix OR dia stem atau base. Lalu ada affixation yang keenam. Affixation is the morphological process of words by adding an affix. Black in 2002 stated that affix is a bound morpheme that attaches to bases. Three types of affixes are prefix, infix, and suffix. Jadi affixation ini merupakan proses proses afiksasi, proses adding an affix kayak gitu. Yang selanjutnya ada derivational affixes. Nah, derivational affixes are the affixation process that can change the word class or its meaning or both. From Katamba 2005. Oke, ini teori yang akan saya gunakan dari Katamba. Derivational itu dia proses afiksasi yang dapat mengubah kelas kata, word class, atau mengubah maknanya atau keduanya. Di sini contohnya ada derivational prefix. Yang pertama, recook. Nah, dia dari bound morpheme re ditambah free morpheme cook itu menjadi recook. Re-nya dia di sana sebagai prefix atau affix yang ada di awal. Root-nya itu cook. Nah, cook dia artinya memasak. Nah, recook itu artinya memasak kembali. Jadi dia mengubah makna dan tidak mengubah kelas kata ya di sini. Lalu ada miscommunication. Miscommunication ada bound morpheme mis dan free morpheme communication menjadi miscommunication. Nah, miscommunication ini misnya dia sebagai bound morpheme dan communicationnya free morpheme. Dia tidak berubah kelas katanya, dia hanya mengubah makna. Lalu ada derivational suffix. Nah, derivational suffix dia berarti affixnya ada di akhir. Nah, yang di sini contohnya ada declare ditambah Asian. Nah, declaration. Declare dia free morpheme, Asian bound morpheme. Dan menjadi declaration. Nah, dia berubah kelas kata ya. Declare itu verb ditambah suffix Asian menjadi declaration, dia berubah kelas katanya dari verb menjadi noun. Lalu ada interpret, dia sebagai free morpheme ditambah er sebagai bound morpheme menjadi interpreter. Nah, dia berubah kelas kata juga dari interpret sebagai verb menjadi interpreter sebagai noun. Itu untuk derivational affixes. Oke, yang selanjutnya ada inflectional affixes. Inflectional affixes are the affixation process that doesn't change the grammatical class of a word or its meaning, but it change the grammatical information of a word. From Katamba 2005. Nah, jadi kalau inflectional affixes dia tidak mengubah kelas kata, dia tidak mengubah makna, namun grammarnya dia berubah. Nah, di sini contohnya ada go, dia sebagai free morpheme ditambah bound morpheme es menjadi goes. Nah, dia tetap verb. Go itu verb, goes juga verb, namun dia berubah menjadi bentuk singular atau present. Oke, biasanya ada di simple present tense. Lalu yang kedua ada play, dia sebagai free morpheme dan ed dia sebagai bound morpheme.
menjadi played. Nah, dia bentuk past participle atau verb 3 dari kata play. Lalu yang selanjutnya, nah ini penjelasan derivational dan inflectional affixes. Derivational prefix yang pertama, the prefix is an affix that is added in the beginning of a root or an original word. Flag 2002 explained that the prefixes of English are classified semantically into three categories. There are prefixes convey the quantity, convey the locations, and convey the temporal nations. Itu untuk derivational prefix. Lalu ada derivational suffix. There are 10 kinds of derivational suffix. Ada verb to noun, verb to adjective, ada noun to verb, noun to adjective, ada adjective to verb, adjective to noun, adjective to adverb, noun to noun, adjective to adjective, dan verb to verb. Oke. Lalu yang ketiga ada inflectional suffix. Nah, kalau inflectional dia tidak ada prefix, cuman ada suffix saja. There are 4 suffixes that can produce a new word but do not change the meaning and class category of word. Ada verbal suffixes, nominal suffixes, adjectival suffixes, dan adverbial suffixes. Oke, yang ke-9 dan yang terakhir dari framework, conceptual framework, itu ada British Council yang saya pilih sebagai objek penelitian ini. British Council is a platform for learn English online and help us to improve our skill through high quality courses and resources. British Council provides us with the variety of tools. There are skills, business English, grammar, vocabularies, general English, English levels, and online courses. Nah, untuk penelitian ini saya memilih tools yang general English. Nah, general English di sana ada bagian magazine zone kayak gitu. Isinya merupakan majalah-majalah yang memiliki beberapa judul. Oke. Yang selanjutnya ada research method. Nah, this study applied the descriptive qualitative method. The results of the research are not presented in the numbering form, but it is presented in the form of text or sentences. Therefore, this research uses a qualitative method because the research collects the data and interprets them by using paragraph and text. Oke, jadi metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Oke. Yang selanjutnya ada sample of data. Sample of data di sini ada satu kalimat yang saya ambil dari magazine Ozone. Thousands of people from more than 120 countries get together and celebrate World Laughter Day. Oke, ada yang di bold dan di italic di sini yaitu kata countries. Nah, oke. Kita akan analisis kata countries di sini. The bold word countries in the sentence above is the inflectional word. Then that taken from magazine titled World Laughter Day. Ya, saya ambil kalimat ini dari magazine Zone, specifically magazine yang berjudul World Laughter Day. The word countries consists of the free morpheme country as the root, which is categorized as a noun, and the bound morpheme as the suffix, which function as the plural marker. Oke, jadi di situ countries itu bentuk plural dari kata country. Nah, the affixation process happens when the suffix s is added after the noun country, then creates the new noun countries. Attaching the suffix s to the root country changes the grammatical meaning from the singular noun country to the plural noun countries. But it doesn't change the word category of the word meaning. The word category of country and countries is a noun. The meaning of the noun country and countries are an area of land
that has its own government, army, etc. Oke, jadi proses afiksasi ini terjadi ketika kata country is added with suffix s, dan proses afiksasi ini dia tidak mengubah kelas kata, tidak mengubah makna, hanya mengubah bentuk singular menjadi plural. Lalu di sini saya membuat diagram tree-nya. Jadi noun itu dia terdiri dari noun country dan ada suffix s, lalu dia bersatu menjadi kata countries. Oke. Yang selanjutnya ada technique of collecting data. According to Creswell 2009, page 166 until 167, the collection procedures in qualitative research are divided into 4 basic types, namely observation, interviews, documents, and audiovisual materials. The data of this research is collected by documentation technique. Oke, jadi menurut Creswell ada 4 tipe menganalisis dalam qualitative research. Ada 4 tipe metode, ada observation, interviews, documents, dan audiovisual materials. Nah, di sini saya menggunakan documentation technique. Lalu yang selanjutnya ada technique of analyzing data. The technique of analyzing data are organizing, reducing, analyzing, and making the conclusions based on the result of this research. Okay, maybe just it from me. I'm really sorry for every mistake that I have been done. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.